Dr. Zakir, you said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistake in Arabic grammar. It's more than that mistakes. Brother will allow you only the first part of the question. The second part will not allow because we have stated we'll allow one question at a time so others get a chance too. Okay. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें एक गैर मुस्लिम शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक से एक ऐसा सवाल करता है जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इससे पहले कभी भी किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था। दरअसल एक गैर मुस्लिम शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि आप हर जगह कहते फिरते हैं कि कुरान मजीद में कोई गलती नहीं हो सकती है, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैंने कुरान मजीद में अरबी ग्रामर के लिहाज से 20 गलतियां ढूंढा है जिनमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूं। Dr. Zakir, you said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistake in Arabic grammar, and I will tell you some of them. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Which is right? الصابئون or الصابئين? Number two. Brother, one question at a time. Yeah, but at the same thing, he said in Surah Taha 63, إن هذان لساحران. Mistake. إن هذين لساحران. Can you explain that? उस शख्स ने कहा कि कुरान मजीद की सूरह अल बकरह और सूरह अल हज का एक आयत है इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिरून, जो कि अरबी ग्रामर के लिहाज से गलत है। उस शख्स का कहना है कि अरबी ग्रामर के लिहाज से इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिरीन होना चाहिए। उस शख्स ने कहा कि इसी तरह का एक और आयत है जो कि सूरह त्वाहा का आयत नंबर 63 है, इन्न हाज़ानी लसाहिरान। उसने कहा कि ये भी अरबी ग्रामर के लिहाज से गलत है, इस जगह पे इन्न हाज़ैनी लसाहिरान होना चाहिए। उस शख्स ने जब डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर जवाब देने के लिए पहुंचे और मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं ये ख्याल कर रहा हूँ कि मुझे उन्होंने सारी की सारी 20 गलतियाँ बता दी और 20 की 20 गलतियों का जवाब मैं एक साथ दूंगा। हॉल में मौजूद सारे लोग हैरान और परेशान रह गए जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि आपने ये सवाल एक शख्स जिसका नाम अब्दुल फादी है उसकी किताब कुरान इज़ इनफॉलिबल से किया है और आपने उसकी किताब पढ़कर ये सब कुछ सीखा है। जब उस ईसाई शख्स ने कहा कि जी हाँ, तो पूरे हॉल तालियों से गूंज उठा। The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20, inshallah. Inshallah. Point number one, brother. Point number one. Point number one to be noted that all Arabic grammar is taken from the Quran. Quran was the highest Arabic book, a book which has the maximum level of highest literature. All the Arabic grammar has been derived from the Quran. Quran is the textbook of grammar. Since Quran is the textbook of grammar and all the grammar is derived from the Quran can never have a mistake. Point number one. डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत जोश में आते हुए और हंसते हुए कहा कि मैं सारे के सारे 20 सवालों का जवाब एक ही साथ दूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने पूरी किताब पढ़ रखी है और मेरा मुतालिया किया हुआ है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अब ज़रा आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक एक मिसाल के ज़रिए उसको समझाते हुए कहा कि तुम गलत सोच रहे हो और 20 गलतियां जो तुम निकाल कर ले आए हो ये भी गलत है, तुम गलतियां निकालने में गलत कर रहे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देते हुए कहा कि पहला पॉइंट ये है कि दुनिया में जहाँ भी
اس وقت عربی زبان بولی جا رہی ہے، عربی کی جتنی بھی گرامر ہے وہ سب اس قرآن مجید سے نکالی گئی ہے، اور قرآن مجید سے ہی عربی گرامر چلائی جا رہی ہے۔ عربی کی جتنی گرامر ہے وہ سب قرآن مجید سے سیکھ کر چلائی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن ہی عربی زبان میں سب سے پہلی کتاب ہے اور سب سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جیسے پوری دنیا کے لیے اللہ کا ایک پیغام ہے، ویسے ہی یہ کلام عربی زبان کی گرامر بھی مکمل طور پر سمجھاتا ہے، اور عربی زبان کی پوری گرامر کا خلاصہ قرآن پاک میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ نے گرامیٹیکل مسٹیک ہی نکالی ہے تو آپ اس کتاب سے گرامیٹیکل مسٹیک کیسے نکال سکتے ہیں جو خود اس زبان کی گرامر کی کتاب ہو۔ Point number 2. In the different tribes of Arabia, and you know Arabic, and Dr. William Campbell also will agree with me, in different Arabic tribes, the grammar keeps on changing. In some Arabic tribe, the word is feminine, the same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوائنٹ نمبر 2 کہتے ہوئے کہا کہ اگر مختلف عربی ممالک کو دیکھا جائے تو وہاں پر مختلف قبائل میں عربی زبان بولنے کے مختلف لہجے اور طریقے ہیں۔ مختلف عربی قبائل میں گرامر بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنس بھی بدلتی رہتی ہے۔ بعض عربی قبائل میں جس لفظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں اسی لفظ کو عرب کے دیگر قبائل میں مذکر استعمال کرتے ہیں۔ مختلف قبائل میں گرامر بدلتی رہتی ہے، تو کیا آپ قرآن مجید کو اس ناقص گرامر سے چیک کریں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیٹ پر ایسی بہت سی جعلی کتابیں پڑھی ہے جس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ 15 گرامیٹیکل مسٹیک، 12 گرامیٹیکل مسٹیک، 30 گرامیٹیکل مسٹیک۔ اب عبد الفادی نامی شخص نے ایک کتاب لکھی جس میں لکھ دیا کہ 20 گرامیٹیکل مسٹیک۔ ایسا بہت کچھ چلتا رہتا ہے۔ You know there are various books on the internet you go. 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi, 20 grammatical mistake. Do you think the Christian people took out these mistakes? Who took out these mistakes? Do you know who took out? See the beauty, see the eloquence, alhamdulillah. You may think it's a mistake. It's not a mistake. Similarly, people like Anush Saroj says that Quran says, kun fayakun, be and it is. It should be kun fakana, be and it was. Again, past tense is kun fakana in Arabic. It's not kun fayakun, but the kun fayakun is more superior. It says Allah, it was, it is, and can do. Past, present, and future. Thank you, Dr. Naik. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی جس کے طرف لوگوں کا زیادہ اشارہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون۔ کچھ لوگوں نے اس آیت پر غلطی نکالی، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئیے آپ کو اس آیت پر بھی جو غلطی نظر آتی ہے اسے بھی دور کر دیتا ہوں۔ لوگ اس آیت پر کہتے ہیں کہ کن فیکون نہیں بلکہ کن فکانا ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کن فیکون کا مطلب ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہاں پر کچھ یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ ہو گیا، لہٰذا کن فیکون نہیں بلکہ کن فکانا ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دراصل یہی تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک میں اتنی اچھی گرامر استعمال کی گئی ہے کہ کن فیکون اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماضی، حال اور مستقبل کی بات کر دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آج کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ماضی میں کہا تھا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ مستقبل میں کہے گا کہ ہو جا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی شخص کو گرامر دیکھتے ہوئے سمجھایا، اور اسی طرح سے مکمل طور پر اطمینان بخش جواب دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ اب میں اپنا ویڈیو یہیں سے اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔